नमस्कार. एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या मुखार आयिल्लो आसा. आतांच चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्साक ताणें अशें डिक्लेअर केल्लें आसा की गोंयान थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातलो म्हणून, आणि ह्या थर्ड डिस्ट्रिक्टाचें नांव सुद्दां ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा एज कुशावती डिस्ट्रिक्ट. आतां गोंयान 3 डिस्ट्रिक्ट जातले, ते म्हटल्यार नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा आणि कुशावती डिस्ट्रिक्ट. ह्या डिस्ट्रिक्टान, कुशावती डिस्ट्रिक्टान केपें, काणकोण, सांगे, दारबांदोरा हे तालुका येतले अशें आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. तशेंच जिल्हा पंचायत हांगासर जावपाचें आसा. कुशावती जिल्हा पंचायत जातले अशें मुख्यमंत्र्यान घोशणा केल्ली आसा. ही आसली सद्याची अपडेट. अशेंच अपडेटी खातीर आमकां आमच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मार फॉलो करात, सबस्क्राईब करात. पळत रावात सागर वार्ता. थँक्यू.